अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज न्यू टॉपिक है जिसका नाम आसिफ जाही सल्तनत। आसिफ जाही सल्तनत जो है इसका दौर कब से कब तक रहा है, टाइम पीरियड देखते हैं। ये जो है आसिफ जाही दौर कब से कब तक चला, 1724 से जो है 1948 तक जो है आसिफ जाही दौर चला। ये सल्तनत कब जो है इसका शुरू हुआ बोले तो कुतुब शाही सल्तनत का जवाल के बाद आसिफ जाही सल्तनत जो है शुरू हुआ। ये कुतुब शाही सल्तनत का जवाल कैसा हुआ बोले तो मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने गोलकुंडे को जो है हमला किया था। गोलकुंडे को फ़तह करने से कुतुब शाही डायनेस्टी का जो है जवाल पजीर हुआ था। कब हुआ था? 1687 में हुआ था। इसी तरह कुतुब शाही सल्तनत में जो है कितने हुक्मरान गुजरे हैं? 8 हुक्मरान गुजरे हैं। इसी तरह जो आसिफ जाही दौर में भी 7 हुक्मरान गुजरे हैं। ओके, ये एग्जाम पूछा जाता है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। और इसी तरह क्या होता है, हमें एग्जाम की हद तक ये नहीं पढ़नी चाहिए हिस्ट्री को। हिस्ट्री तो कभी भी लाइफ में कभी भी काम इस्तेमाल होती है ना, तो हम एग्ज़ाम की हद तक बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए। और एक बात, जिसके जो हर सल्तनत के फाउंडर होते हैं, इसी तरह आसिफ जाही सल्तनत के कौन फाउंडर है? निज़ामुल मुल्क है। इनका पूरा नाम मीर क़मरुद्दीन हुस्न खलीज खान था। खलीज खान जो है मुग़ल हुक्मरान ने खिताब से नवाजा था। ओके, और जो है पहले हुक्मरान कौन है? अव्वल मीर क़मरुद्दीन अली ख़ान। इनका टाइम पीरियड 1724 से जो है 1748 तक रहा। एक एक करके तफसीलात देखते हैं। एक एक हुक्मरान ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, क्या क्या बनवाए वगैरह। निज़ाम दुवम कौन है? निज़ाम अली ख़ान। सुवम सिकंदर जहाँ। चाहरुम नासरुद्दौला। पंजम अफजलुद्दौला। शशम मीर महबूब अली ख़ान। हफ्तम मीर उस्मान अली ख़ान। मीर उस्मान अली ख़ान 1911 से लेकर 1948 तक इतने शहर हैदराबाद में इन्होंने कारनामे अंजाम दिए, इतने तामीरात इन्होंने शहर हैदराबाद तकरीबन इन्हीं की ईजाद है। ओके, इन्होंने 1918 से 1917 के दरमियान जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो मुसनदी के दामन में है, ये इन्होंने ही बनाया था, मीर उस्मान अली ख़ान ने ही। और इसका बाज़ाब्ता तालीम का आगाज़ 1919 में हुआ था। ओके, और इसी तरह 1919 में हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट मीर उस्मान अली ख़ान ने ही बनाया था। और 1905 में तेलंगाना कानून साज असम्बली मीर महबूब अली ख़ान ने ही बनाया था। नीलोफर हॉस्पिटल इनके बहू के नाम पर बनाया गया था। ये बहू कहाँ की रहने वाली थी पता है? तुर्किस्तान की जो है रहने वाली थी। और हिमायत सागर, उस्मान सागर, और फ़िलहाल यहाँ पे है ना बेगमपेट के एयरपोर्ट, ये सब जो है मीर उस्मान अली ख़ान के दौर में ही बनाए गए थे। आर्ट कॉलेज, सिकंदराबाद का रेलवे स्टेशन, फेवर हॉस्पिटल, और इसी तरह नामपल्ली का रेलवे स्टेशन 1917 में बनाया गया था मीर उस्मान अली ख़ान ने ही। और काचीगोड़ा का रेलवे स्टेशन 1912 में बनाया गया था। और इसी तरह शहर हैदराबाद में तकरीबन इन्होंने ही तामीरात अंजाम दी हैं। मैं यही हॉस्पिटल कॉलेजेस के अलावा इन्होंने मंदिरों को भी तामीर करने के लिए पैसे जो है अतिये में दे दिए थे। ओके, ये सल्तनत ऐसी गुजरी है जैसे एक इंसान के 2 आँख होते हैं ना, 2 आँख से ही इंसान सब कुछ देख सकता है। इसी तरह जो है ये सल्तनत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मज़हब को जो है एक सा तौर पर मसावत के तौर पर देखा जाता था। इसमें कई लोग जो है इसमें बड़े बड़े गैर मुस्लिम को बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ किए थे आसिफ जाही सल्तनत में। और जो है मीर महबूब अली ख़ान खानसा असम्बली में जो है सिल्वर जुबल्स का जो है जश्न मनाया था। ओके, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। और एक बात कहूँ, मीर उस्मान अली ख़ान के बेटे का नाम क्या था? मौज़न जाही था। तो मौज़न जाही मार्केट पता है आपको? ये मीर उस्मान अली ख़ान के बेटे के नाम पर ही बनाई गई थी मार्केट। किसी किसको पता है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, और आप कौन से स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं ये भी कमेंट्स में बताएंगे। निज़ाम मुल्क के बारे में पढ़ते हैं। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1724 से जो है 1748 तक इनका टाइम पीरियड। इनका पूरा नाम मीर क़मरुद्दीन हुस्न खलीज ख़ान था। ये खलीज ख़ान जो है मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब ने इन्हें ख़िताब से नवाजा था, जिसके माने क्या थे? माहिर तलवारबाजी लड़का था। ओके, और इसी तरह जो है ये हैदराबाद की आज़ाद रियासत क़ायम करने में अव्वलीन रहे। निज़ाम कहलाएँ, यूँ कह लें आप। और वो जो है ये निज़ाम कहलाने से पहले औरंगज़ेब के वफ़ात के बाद इन्होंने क्या किया था पता है? मीर क़मरुद्दीन अवध का वायसराय मुक़र्रर किया था। ओके, अवध कौन से स्टेट को बोलते हैं मुझे कमेंट्स में बताएंगे। निज़ाम मुल्क को फ़तेह जंग का खिताब से भी नवाजा गया था।
اور اسی طرح انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے، خلیج خان نے یہ نظام ملک نے کیا کیا تھا، آصف جاہی سلطنت کیسے وجود میں آئی دیکھیے آپ۔ چین خلیج خان نے مغل بادشاہ محمد شاہ کو سید برادرن سے جو لڑائی میں مدد کی تھی، جس کے صلے میں بادشاہ محمد شاہ نے چین خلیج خان کو جو مختصر عرصے کے لیے وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ تو میر قمر الدین خان نے شکار کے لیے بادشاہ سے کیا کیا تھا، اجازت کی طلب، اور گجرات سے ہوتے ہوئے اورنگ آباد آ گئے تھے شکار کے لیے۔ تو وہاں پر کیا ہوا تھا، مغل صوبیدار جس کا نام کیا تھا مبارز خان نے 1724 میں جو ہے شکر کھیڑا کے مقام پر لڑائی ہوئی تھی، ایک جنگ ہوئی تھی، اور جس میں اس جنگ میں جو ہے آصف جاہ اول کو کامیابی حاصل ہوئی، یعنی انہیں فتح یاب ہوئی کون، نظام ملک، اور انہوں نے آصف جاہی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ خاندان آصف جاہی خاندان کے نام سے مشہور ہوا۔ نظام نے اپنے آپ کو جو ہے 6 صوبوں میں اپنے جو ہے سلطنت کو تقسیم کیا تھا، بیجاپور، برار، بیدر، اورنگ آباد اور جو ہے خادش، حیدرآباد کے حکمران ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اور نظام ملک نے ایک اچھے شاعر بھی تھے، ان کا قلمی نام کیا تھا، شاکر تھا، اور انہوں نے 78 سال کی عمر میں وفات یعنی انتقال کر گئے۔ 48 تک ان کا جو ہے دور حکومت رہا، 21 مئی 1748 تک جو ان کا دور حکومت رہا۔ نظام ملک کی وفات کے بعد ان کی وفات کے ساتھ ہی کیا ہوا تھا، خانہ جنگی شروع ہوئی۔ ظاہر ہے تخت کو سنبھالنا کوئی نہ کوئی ضروری ہے، تو ان کے جو ہے بیٹے اور نواسے میں جنگ شروع ہو گئی تھی۔ کیوں؟ تخت کو لے کر۔ ان حالات کا فرانسیوں اور انگریزوں نے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ انگریز یہی تو چاہتے تھے نا، ان کا جو ہے انگریز پورا دلی ان کے کنٹرول میں آ گیا تھا، بس حیدرآباد، کشمیر، یہی 3 اسٹیٹ تھے جن میں وہ کنٹرول اپنا نہیں رکھ پا رہے تھے، جس کی وجہ سے حیدرآباد کے یہ خانہ جنگی شروع ہونے کی وجہ سے پورا فائدہ اٹھا لیا انگریز لوگوں نے۔ اقتدار کے حصول کے لیے بیٹے ناصر جنگ اور جو نواسے مظفر جنگ میں رشاکشی جو ہے شروع ہوئی، اور یہ لڑائی جو ہے کرناٹکی جنگیں چلی، یہ کرناٹکی جنگیں سے بھی مشہور ہوئی ہیں۔ پہلی کرناٹکی جنگ، دوسری کرناٹکی جنگ، تیسری کرناٹکی جنگ بھی چلی، اوکے۔ یہ کب سے کب تک چلی، اگر آپ نہیں دیکھا تو میں چینل پر وزٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، میں وہاں پر جو ہے تفصیل سے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہوں، اور آپ لوگوں سے التماس کرتی ہوں کہ آپ اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اور انگریزوں نے ناصر جنگ کو جو ہے تخت کا وارث مانا۔ انگریز یہی چاہتے تھے ہندوستان کے عوام کو بس تھوڑا رحم یوں کہہ لیں آپ، وہ مدد کرتے تھے پہلے تو۔ یہاں کے ہندوستان کے عوام اتنے بیچارے معصوم تھے، ارے وہ مدد کرے نا، ہم اس کو بدلے میں کچھ نہ کچھ دے دیں گے بولے جیسا، یہ ہندوستان کے عوام نے انہیں موقع دے دیے، موقع دینے سے وہ سارا جو ہندوستان اپنے کنٹرول میں لے لیے تھے۔ یہ بہت چالاک تھے، اپنے کنٹری کو سارا ہندوستان کو یوں ہی نہیں کہتے ہیں ہندوستان کو سونے کی چڑیا، یہاں پہ زراعت سے لے کر معدنیات سے لے کر مسالے جات سارے جو ہے اپنے کنٹری کو لے کر چلے جاتے تھے یہ لوگ۔ اور انہوں نے آصف سلطنت کی باغ دوڑ حاصل کرنے کے لیے کرناٹک جنگیں شروع ہوئی، جس میں جو ہے مظفر جنگ کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن مظفر جنگ نے شکست کھانے کے بعد وہ تخت حاصل کرنے کے لیے فرانسی اور میسور کے راجا کی مدد حاصل کی تھی، اور ان کی مدد سے ناصر جنگ کو جو ہے ارکاٹ کی جنگ میں جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور مظفر جنگ نے پتہ ہے کیا، برٹش کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گیا تھا، یعنی پپٹ رول، پپٹ بولے تو ان کا حکم بجا لانا، وہ کیا بول رہے ہیں وہ کام کرنا، جس کی وجہ سے جو حیدرآباد میں فرانسی فوج کو جو ہے رکھنے پر مجبور ہو گئے تھے، کون، مظفر جنگ۔ آخرکار مظفر جنگ کرنول کے نواب کے ہاتھوں جنگ میں جو ہے مارے گئے تھے، کیونکہ یہ فرانسیوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گئے تھے، اور جو ہے تو اپنے ہی لوگ جو ہے مظفر جنگ کو قتل کر ڈالے تھے۔ تو فرانسی جنرل جس کا نام کیا تھا، بسی نے مظفر جنگ کے ماموں صلابت جنگ کی حمایت کی اور انہیں تخت نشین کروایا تھا۔ یہ آصف جاہی سلطنت کے جو ہے لڑائی ہوئی، فرسٹ کرناٹکی جنگ، دوسری کرناٹکی جنگ، تیسری کرناٹکی جنگ۔ پہلی کرناٹکی جنگ کب سے کب تک ہوئی، آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے، اوکے۔ اسی طرح نظام علی خان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سیکنڈ، نظام علی خان نظام ملک کے جو ہے 4 بیٹے تھے، اوکے۔ انہوں نے حیدرآباد کے معاملات میں جو ہے فرانسی دخل اندازی کی جو ہے مخالفت کی،
یعنی یہ مظفر جنگ کے جیسا نہیں تھے، یہ بالکل فرانسی سے ان کا جو ہے پرمیشن نہیں لیتے تھے، دخل اندازی بالکل بھی نہیں پسند تھی، انہوں نے انکار کیا، یوں کہہ لیں آپ. تو اپنے بھائی جس کو انگریز لوگ تخت نشین کروائے تھے نا، جس کا نام کیا تھا صلابت جنگ کو، تو وہ پہلے کیا کیا پتہ ہے نظام علی خان؟ وہ تخت نشین ہوئے تھے، تخت سے ہٹا دیے، ساری سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے. کون؟ نظام علی خان نے. اور انہیں کے دور میں جو رابرٹ کلیو جو بنگال کا گورنر تھا، 1765 میں مغل شہنشاہ شاہ عالم سے درخواست کی، ان لوگوں سے جو مغل شاہ عالم سے درخواست کی کہ شمال کے جو علاقے ہوتے، سرکار کے علاقوں کو انگریزوں کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کیا تھا. کون؟ رابرٹ کلیو. ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا. اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ 34 جنگ میسور کے خاتمے کے بعد جو حکومت حیدرآباد کا جو ہے اکتوبر 1800 میں انگریزوں سے ایک معاہدہ طے پایا تھا. یہ معاہدہ کس نام سے مشہور ہوا تھا؟ معاونیت سے مشہور ہوا تھا. یہ معاہدے میں جو ہے کچھ شرائط رکھی گئی تھی، اور جو ہے جس کے مطابق کمپنی کی فوجی طاقت اور بڑھ گئی، حیدرآباد میں جو ہے اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی تھی نا 1600 عیسوی میں، ملکہ الزبتھ. اسی طرح اس فوج کے اخراجات کے لیے نظام حیدرآباد نے میسور کی جنگ میں حاصل کیے گئے علاقے، جو کچھ علاقے حاصل کیے تھے، وہ سارے علاقے جو ہیں ان لوگوں کو دے دیے تھے. اور ان کے بیٹے آخرکار نظام علی خان کی جو وفات کب ہوئی؟ 1803 عیسوی میں ہوئی تھی. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. اور ان کے بیٹے جس کا نام کیا تھا؟ سکندر جہاں تخت نشین ہوئے. نظام علی خان کا جو طویل دور حکومت کہلاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ نظام علی خان بہت سالوں تک حکومت کرے آصف جاہی میں. 1762 سے لے کر جو 1803 تک جو ہے ان کی حکومت چلی. یہ دکن کی تاریخ کا جو بہت اہم دور مانا جاتا ہے. اس دور میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ہے نظام مکمل بالادستی قائم کر لی تھی، اور 6 معاہدوں کو جو قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں سکندر جہاں نظام علی خان کی وفات کے بعد جو ہے ان کے بڑے لڑکے سکندر جہاں تخت نشین ہوئے تھے. اوکے، ان کے دور میں جو ہے ان کا ٹائم پیریڈ دیکھتے ہیں. 1803 سے لے کر جو 1829 تک رہا ان کا ٹائم پیریڈ. ان کے دور میں جو انگریزوں نے اپنی طاقت اور بڑھا دی تھی. اوکے، ان کے دور میں جو انگریز اپنا منمانی کر رہے تھے، طاقت بڑھا دی تھی. اور آخرکار کیا ہوا پتہ ہے؟ 1811 میں جب فوجی مراٹھوں کی بھی جنگ ہوئی تھی اسی دوران، تو بہت اہم رول ادا کیا تھا مراٹھوں نے بھی. حیدرآباد عارضی فوج کے اخراجات، یعنی حیدرآباد کانٹینگنٹ جو عارضی فوج ہوا کرتی تھی، تو اخراجات نے نظام پر بھاری مالی فوج عائد کر دیا تھا. اس نازک صورتحال میں جو ہے پالمر اینڈ کمپنی نے نظام نے ان کی مدد کی تھی. اوکے، کس کی؟ سکندر جہاں کی. یہ پالمر اینڈ کمپنی کے بارے میں پارٹ 2 میں پڑھاؤں گی. اوکے، اب دیکھتے ہیں ہم ناصر الدولہ. یہ پالمر اینڈ کمپنی کس کے؟ ایک ولیم پالمر کے بیٹے تھے، ان کے نام پر جو ہے کمپنی قائم کی تھی حیدرآباد میں. یہ فوجی کمپنی تھی، فوج رکھنے کی. تجارت بھی اسی کمپنی سے جو ہے شروع ہوئی تھی. ناصر الدولہ کے بارے میں دیکھتے ہیں. ان کا ٹائم پیریڈ 1829 سے جو ہے 1857 تک چلا تھا. سکندر جہاں کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ناصر الدولہ، جو ہے 34 نظام کی حیثیت سے جو ہے تخت نشین ہوئے تھے. ان کے دور میں جو بہت سے برطانوی آفیسر سول سروس کے عہدے پر فائز تھے، کیوں؟ وہ تو ان لوگوں کا دور چل رہا تھا نا، ان لوگوں کا پیریڈ چل رہا تھا، لوگوں سارے ہندوستان پر کنٹرول کیے تھے، تو اب ظاہر ہے ان لوگوں سے رہیں گے نا بڑے بڑے عہدے پر. اسی طرح 1829 میں ناصر الدولہ نے گورنر کیا ہے گورنر کا نام؟ جنرل ولیم بینٹنگ نے سے خواہش کی کہ برطانوی آفیسروں کو جو ہٹا دیا جائے، لیکن جس کو گورنر جنرل نے مان لیا تھا. ولیم بینٹنگ نے کی خواہش کی تھی کو ناصر الدولہ نے کہ آپ جو ہے یہ سارے گورنروں کو جو ہٹا دو اس بڑے بڑے عہدوں سے. تو گورنر نے بات مان لی تھی، جنرل نے مان لیا تھا. اوکے، اس کے زمانے میں کئی اصلاحات پر عمل پر جو ہے درآمد ہوئے تھے، اور مالگزاری نظام نئے اصولوں کے تحت جو ہے متعارف ہوا تھا. گتہ دار ہوا کرتے تھے، دلالوں اور درمیانی جو آمدنی کے لوگ ہوا کرتے تھے نا اس دور میں، زراعت کرتے تھے، کسان بھی ہوا کرتے تھے. تو وہ لوگ جو ہے یہ لوگوں سے جو ظلم کرتے تھے نا، یہ لوگوں سے نجات ملی تھی لوگوں کو، یوں کہہ لیں آپ. اسی طرح کیا ہوا تھا؟ ناصر الدولہ نے ریاست میں جو ستی کے نظام پر بھی یہ ستی کے نظام کو ختم کر دیا تھا. ان کے دور حکومت میں 2 اہم واقعات پیش آئے تھے. وہابی تحریک کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ وہابی تحریک بھی جو ہے میں پارٹ 2 میں پڑھانے کی کوشش کروں گی یہاں پر، جو کیونکہ یہ
वीडियो बहुत लॉन्ग होगा। वहाबी तहरीक दरअसल अंग्रेज़ी साम्राज्य की जो है खिलाफ एक तहरीक थी। ये जनूबी हिंद तक चली थी ये तहरीक। अब ये नहीं पढ़ूंगी बल्कि मैं ये पढ़ाऊंगी मीर तहनत अली खां के हुक्मरान के बारे में पढ़ाऊंगी आज मैं। अफजलुद्दौला, इनका नाम क्या था? अफजलुद्दौला। मीर तहनत अली और अफजलुद्दौला बोले तो ये एक ही है। ओके, अफजलुद्दौला। मीर तहनत अली खां अफजलुद्दौला जो है 11 अक्टूबर 1821 में पैदा हुए थे और ये 18 मई 1857 में जो है तख्तनशीन हासिल हुए थे। 1857 से याद है आप लोगों को बगावत हुई थी दिल्ली में जो है 17 जुलाई 1857 में जो है फौजी बगावत का आगाज़ हुआ था। रोहेले हैदराबाद प्रेसिडेंसी पर हमलावर हुए, लेकिन सालार जंग अव्वल ने इस हमले को नाकाम बना दिया था। सालार जंग कौन है? वो तो आसिफ जाही के वज़ीर होते हैं। ये सालार जंग के बारे में मैं पढ़ाऊँगी। ओके, बगावत के बाद खात्मे के बाद अंग्रेज़ों ने अफजलुद्दौला को मशवरा दिया कि सिक्कों पर जो है ये पता कितने होशियार थे, चालाक थे, इन्होंने क्या क्या पता है, इन्होंने ये आइडिया दिया, ये सजेस्ट किया कि अंग्रेज़ों ने अफजलुद्दौला को मशवरा दिया कि सिक्कों पर से जो है मुग़ल शहनशाह बहादुर शाह का जो है नाम हटाकर ख़ुद का नाम जो है बहादुर नक्श करवाएं और इसके दूसरे इस पे जो है अपने जो दौर में जो चल रहा है वो कुंद करवाएं, इन्होंने मशवरा दिया था। सिक्के हैदराबाद में ढाले गए इन सिक्कों का नाम जो है हाली सिक्क रखा गया था। अब निज़ाम मुग़ल सूबेदार नहीं रहे थे। सूबे मतलब एक कुछ लोगों को जो सूबेदार दिया जाता था, कुछ हिस्सा जो आप संभाले बोल के दिया जाता था, लेकिन निज़ाम में सूबेदार नहीं रहे। बगावत के खात्मे के बाद जो है मलिका विक्टोरिया ने 31 अगस्त 1861 में जो है निज़ाम को अजीम सिपह सालार और सितारे हिंद ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया के खिताब से नवाजा था। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको याद रख लीजिएगा। ओके, और इसी तरह आसिफ जाही दौर में क्या SCCL जो एक कानकनी होती थी ना, सिग्रानी कोलोरेस कंपनी लिमिटेड, जो रियासत हैदराबाद तेलंगाना में थी। रियासत के 6 अजला में जो है ये कानकनी थी, यानी वहाँ से जो मादनियात निकालते थे। तो ये आसिफ जाही सल्तनत के ही दौर में अंग्रेज़ों से ख़रीद लिए थे। कौन? निज़ाम सरकार ने। तो ये SCCL कंपनी की इब्तिदा जो है 1868 में ये खान की कंपनी हुआ करती थी, तो बरतानवी की हुआ करती थी। तो 1920 में हैदराबाद के निज़ाम ने हुकूमत से इसे ख़रीद लिया था। आखिरी आज़ादी के बाद हुकूमत हिंद ने अपने ज़िम्मे में ले लिया था। ओके, हुकूमत हिंद ने। और ये यहाँ से आसिफ जाही सल्तनत में इतना सोना हुआ करता था, सारे बाहर के बैरून ममालिक भी जो है आसिफ जाही डायनास्टी से अपनी मादनियात को लेकर चले जाते थे। तिजारत हुआ करती थी मादनियात की भी। सालार जंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि रेलवे के इब्तिदा से जो है रियासत हैदराबाद की माशी तरक्की में काबिल क़द्र इजाफा हुआ था। अफजलुद्दौला के दौर में जो सालार जंग अव्वल, इस लिहाज से हैदराबाद ने अफजल मस्जिद, अफजलगंज पुल और जो है अफजलगंज बाज़ार की तामीर करवाई थी। आखिरकार इनका 42 साल की उम्र में 26 फरवरी 1869 में इंतकाल हुआ था। इनके जानशीन इनके बेटे मीर महबूब अली ख़ान तख्तनशीन हुए थे। मीर महबूब अली ख़ान के बारे में देखते हैं। मीर महबूब अली ख़ान 1857 की बगावत, ये तुरेबाज अली ख़ान का जो प्रेसिडेंसी पर हमला हुआ था, तो ये पता है क्या किए थे? हैदराबाद से इनकलाबी तुरेबाज अली ख़ान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 की गदर की लड़ाई की। इन्होंने मौलवी उलउद्दीन की मदद से जो है 6000 अफराद से लेकर ब्रिटिश से जो है दिल्ली पहुँचे थे। ये डटकर मुकाबला किए थे अंग्रेज़ों की, लेकिन अंग्रेज़ों जो हैदराबाद निज़ाम दक्कन ने अंग्रेज़ों की हिमायत में थे, तो जिसकी वजह से इनको जो है अंग्रेज़ लोग क्या करे पता है, इनको सज़ाए मौत दी गई थी सज़ाए मौत। मीर महबूब अली ख़ान का जो टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1860 से लेकर 1911 तक रहा मीर महबूब अली ख़ान का टाइम पीरियड। नवाब अफजलुद्दौला की वफ़ात के बाद जो है वक्त इनके लड़के खान 2.5 साल के थे, ये 2.5 साल के थे। तो
तो 17 अगस्त 1866 में जो है पैदा हुए थे नवाब आगाज़ ये छोटे थे रहने की वजह से नवाब आगाज़ ने वो तख्तनशीनी को संभाले थे। तो वो जब सन बालोगत तक पहुँचे तो मीर महबूब अली पाशा ने फिर 18 साल के बाद वो हुकूमत को संभाले। कब? 1884 में अपने पायतख्त को संभाले। बहरहाल जो है 1893 में जो दस्तूर की राह में एक संगमेल का जो है दर्जा रखते थे, एक क़ानून शाह मुबारक से होने वाली गलतियों की रोकथाम की गई थी उस दौर में। कौन से दौर में? मीर महबूब अली ख़ान के दौर में। ये एक काउंसिल भी बनाई गई थी, 19 अरकान पर मुश्तमिल थी। अजलास की सदारत दीवान करता था। मीर महबूब अली ख़ान के ज़माने में जो है एक जश्न वलादत का बड़ा पैमाने पर जो है एहतमाम किया गया था। मीर महबूब अली ख़ान के हैद में जो नज़्म नक्श बहुत सी जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई थी। सूती कपड़े की सनत का क़याम अमल में आया था और जो है आबाशी का फ़रोग़ हुआ था। यहाँ कई तालाब बनवाए गए थे, रेलवे लाइन बनाए गए थे और जो है माशी सनत की जो है कई तिजारती मराकज़ भी जो है यहाँ पे क़ायम किए गए थे। और इसी तरह नवाब महबूब अली ख़ान के हैद में जो है दूसरी इस्लाहात जैसे मदरसे आलिया, मदरसा निस्वा महबूबिया, दारुल स्कूल के अलावा जो महबूब कॉलेज का भी क़याम अमल में लाया गया था। कुतुब खाना आसिफिया को भी जो है क़याम किया गया था। कब? 1891 में जो है क़याम किया गया, जिसमें अरबी व फ़ारसी ज़ुबानों की किताबों का नादिर नायाब ज़ख़ीरा था। मीर लायक अली सालार जंग दुवम ने, ये सालार जंग जो है आसिफ जाही के कौन है? वज़ीर हुआ करते हैं। ओके। 5 फरवरी 1800 जो है ये मलिका विक्टोरिया ने 1885 में जो है मलिका विक्टोरिया ने महबूब अली पाशा को सितारे हिंद के खिताब से सरफराज किया था, नवाजा था। ये एग्ज़ाम पूछा जाता है, आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। 1905 में मलिका विक्टोरिया की वफ़ात के बाद जो है विक्टोरिया यादगार यतीम खाना जो है कहाँ पे है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। महबूब अली पाशा ने कब 1918 की जो मूसा नदी की तबाही हुई थी तो वहाँ सारे ख़ानदानों की जो इन्होंने मदद की थी। और 1919 में जो है महबूब अली ख़ान ने इंजीनियरिंग यहाँ पे बनाई थी। मूसा नदी पर एक पुल भी बनाया था और जो है नागार्जुना सागर डैम का भी जो है इसी दौर में आगाज़ हुआ था। मीर महबूब अली ख़ान के ज़माने में जो है तहज़ीब व सक़ाफ़ती इदारों को जो बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुई थी। अब पढ़ेंगे मीर उस्मान अली ख़ान। मीर महबूब अली उस्मान जो है ये इनकी पैदाइश 6 अप्रैल 1886 में हुई थी और आप जो है 1911 में हैदराबाद में तख्त नशीन हुए थे। मीर महबूब अली ने जबरी मजदूरी को चलन को जो है बर्खास्त किया था, जबरी मजदूर को जो है ख़त्म किया था। इन्होंने ही सारे शहर हैदराबाद में तामीरात किए हैं। एक मिनट, इनकी माँ का नाम ज़ोहरा है। ओके। किनके? मीर उस्मान अली ख़ान की। पुराने हवेली में पैदा हुए वो हैदराबाद में। उस्मान अली ख़ान 1914 में जो रियासत के सारे अख्तियारात अपने हाथ में मरकज़ में जो है ले लिए थे। इनके दौर हुकूमत में नज़्म नक्श के हर शोबे में जो है तरक्की हासिल हुई थी और इन्होंने 1938 में जो मजलिस मुक़न्नना यानी एक ऐवान क़ानून साज़ काउंसिल की जो है शुरुआत की थी, जिसमें 85 मेंबर थे। पहली बार इन्होंने इस काउंसिल में दलातों को शामिल किया था। इन्होंने बिछड़े हुए तबक़ात क़बाइलों पर तवज्जो दी थी। आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, महबूबनगर क़बाइलों को जो इन्हें आगे बढ़ने के लिए कई तरह के रियायतें और सलाहियतें दी थी और इसी तरह क़बाइल पंचायतों को भी इन्होंने ही क़ायम किया था। इनके दौर में जो कोमरम भीम की क़यादत में गोंडों ने आदिलाबाद में जो ज़मींदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत की थी। इन्होंने वहाँ के माशी फलाह महबूदी के लिए पहले कदम उठाए थे। कौन? मीर उस्मान अली ख़ान। और इसी तरह नवाब मीर उस्मान अली ख़ान के दौर में जो पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम भी हुई थी। पहली जंग अज़ीम के वक्त निज़ाम ने फ़ौजी माली तौर पर अंग्रेज़ों की मदद की थी और इन्हें जो है यार वफ़ा
यार वफादार का खिताब से नवाजा गया था, क्योंकि पहली जंग अज़ीम 1914 से 1918 तक चली। दूसरी जंग अज़ीम कब से कब तक चली, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो जंग में मदद करने से इनको यार वफादार का जो है खिताब से नवाजे थे, कौन, अंग्रेज़ लोग। और 1918 में जो इंग्लैंड के बादशाह जॉर्ज पंजुम ने निज़ाम उस्मान खां के मर्तबे को आला हजरत हाईनेस से बुलंद इज़्ज़त माब मुकर्रम मुआज़िम जो आला मर्तबा होता है ना, उससे नवाजा था, इनका दर्जा दिया था, हाई एक्सेलेंस हाईनेस से नवाजा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा।